počelo je nekih 90-ih, krajem 1990, recimo, 7. dolazile ekspanzije, neko mentalno rušenje Berlinskog zida u ljudima u glavu, znači liberacija, promjena režima, promjena nekog vremena iz jednog u drugo i dolazi do ekspanzije teme scene koja je meni kao klinca koji je već imao neke težnje prema crtanju jako puno. Povlači u srodni moment koji se zove muzika isto. I to dvoje u koegzistenciji nekako kreće, kroz tek pokušavam da ispravim sve što sam dotad crtao. Jako sam puno crtao, jako puno. Ali mi taj medium sam nije bio dovoljan da ispravim svoje zvukove to. I počeo sam, znači, sa nekim trendom tog vremena. U osnovnoj školi smo imali neke različite stvari da istražujemo preko satelitskog TV-a i pokoj radija i piratskih CD-ova i kaseta. Par tih kaseta koje su došle u moje ruke uopšte nisu bile dio trenda, bile su dio klasike. Stvari koje sam možda najviše zapamtio kao klinac bilo je Jean-Michel Jarre na jugoslovenskim dokumentarcima o prirodi i tehnologiji Jugoslavije. A između ostalo, to sad kao kad povezao šta je shod tom logičnom razmišljanju da sam ja odlučio to sve je da iz Jean-Michel Jarre preko kaseta, Prodigyja i nekih modernih ritmova koji su recimo Chemical Brothers i sličnih ljudi došao do zaključka da je techno jedna isto spona od koje treba da počne sve te stvari, ali da nije finalna destinacija. Grafiti su došli kao i taj prijelom iz tehna, znači, pošto grafiti bio po meni i po svim ostalim sotajima dio hip-hop scene, postala je forma izražavanja i slova i taj osjećaj potrebe da imam i logotip za sve što radi svoje, kao u smislu tehno osjećaja je prezišao čisto uz ispitivanje koji je hip-hop aspekt koji tehno nema u nekim slučajevima. To se nekako samo povezalo zbog toga što hip-hop ima funk, ima sve te neke drugačije džanglasto, funky bubnjeve koji su mi se mnogo sviđali, koji su povlačili sve to što ima i Prodigy i Chemical Brothers i ostali. I organsko je ovo što sam se prije, znači, već bacao u koštac kao klinac nakon flaširanja Kubricka i Carpentera i stvari koje su me pregonile kroz dječje snove. Hip-hop, znači ti grafiti postaju sasvim jedna norma izražavanja koje non-stop, znači, učestvujem. Pravim svoj krug, počinjemo crtat 99. 2000. Ja i par mojih prijatelja iz ulice, /osnovne, /srednje škole, pravimo Save the Future, SDF, crew, i aktivno se počnemo baviti nekim tim stvarima, od učenja prvih osnova grafita, koje do nekih novih formi koje pokušavam da prevaziđem, pravim neke kombinacije kibernetike i 3D-a koja je dan danas ostala dio mene. Cyberpunk je po meni jedan od najljepših žanrova koji čovjek može ima u ovoj sadašnjici. Osim toga što je, naravno, svemir neistražen sve, Cyberpunk teži tome da je dio budućnosti koji je moguć na zemlji, koju već dobro znamo, a koju svaki dan otkrivamo da postoji neka nova
dalja realnost koju zasad možemo uvijek smatrati budućnošću, ali svaki dan je bliže, ali svaki put se dešava na drugi način. I onda imamo, od Gibsona do ne znam čega, ta apstrakta nekako čarobno funkcionira sa funkom, čarobno funkcionira sa tehnološkim stvarima, sa zvukom, sa crtežom, s metalurgijom, sa uncanny valleyem, s robotima. Sve to koegzistira u nekoj muzici koja, po meni, kada sam tražio koji žanr je to se ispostavilo da je bio drum bass, jer drum bass je uvijek bio bez kompromisa u potražnji da nađe uvijek najčudnije zvukove i iskombinuje nešto što se ne može iskombinati drugim žanrovima, jer drugi žanrovi postavljaju jedna specifična pravila. A drum bass je nekako kao element iznenađenja bio uvijek. I to je bilo jako filmski, jer film ima uvijek element iznenađenja. Tako da ima žanr koji ima element iznenađenja kao film je automatski znači element da ja mogu praviti svoje filmove. Postao sam dio ekipe koja zove Hyperbinary. Upoznao sam Amara Omobegovića, odnosno Maku, povodom organizacije jednog mojih kao jubilarnih nastupa u Sarajevu koji je trebao da bude u kombinaciji sa mappingom. A mi smo se uvezali lako jer sam ja prije toga isto počeo raditi neki domaći mapping. I ovo što on radi je bilo za mene sljedeća stopa zbog toga što on radi vizuale koje su upravo više u cyberpunku i jednostavno dozvoljava nam ogroman prostor da zajedno ispostavljamo mnogo viši i mnogo veći dijapazon neistraženih zvukova, zajedno pravimo nešto što je totalno neviđeno i težimo ka tome. I onda tako smo se upoznali. Onda sam počeo sa Hyperbinaryjem da radim. Zadnja stvar koju smo radili zove se Palladium, izložena je bila povodom 15 godina hotela Palladium uoči Signal festivala u Pragu. I to je bilo kao mnogo poseban projekat jer to je jedan od većih saradnji koje sam imao. A sam dizajn je došao nekako prirodno. Prirodno, povodom drum bassa, kada sam totalno pošizio i odlučio da drum bass treba unijeti kao nove zvukove i smatrao sam da drum bass uvijek treba biti malo više kao što je i Warp, primjer label. I stvari koje Chris Cunningham i Epic Sun rade je su odlične. I tu je postojala jednostavno barijera zbog toga što oni su kao navodno uspjeli zbog toga što su imali taj neki zov da šokiraju ljude, a drugi se nisu usuđivali to. I drum bass je kao ima to plodno za takve stvari. Onda sam ja počeo raditi sound dizajnerski kao drum bass stvari. U tom je moj dobri prijatelj Slow iz Kontra, žen koji je već prethodno radio i on se drazio u firmi Q Department iz New Yorka koja se bavi sound dizajnom za filmove, za reklame, za sve živo. Kao ovo ti je super, ona je fora, prob ti ovo raditi isto kao posebno posao. Ja mislim da me on tako nekako i kroz samo par rečenica nagovorio da je to stvarno isto zov za mene posebno. I ja sam da malo nakon toga počeo praviti neke svoje zvučne skulpture koje nema veze s muzikom, već imaju veze sa filmama koji se tek trebaju desiti i kao imam ogromne librarije koji jedva čekam plasiram negdje za neki film. Tako je to krenulo. Onda sam počeo raditi nakon kratkog vremena za reklame, neki kratki crtane filmove, par nekih domaćih filmova i najzad sad za igricu koja se zove Squad.
ATEC je sound design i forma koja uopšte nekad kao riskira da ne bude muzika i da bude muzika u isto vrijeme. Jednostavno ispipava nova područja koja mnogi negoduju ili ne mogu da razumiju ili ne mogu da svrstaju. I to je dobro, zato što znam da sam onda postigao neki taj svoj cilj. Bilan je, pa recimo, uvijek je modern, tu je, radi sve što može da se impruva po određenim pravilima, ali opet pritom je nekako konzervativniji od ATEC-a, naravno, za samim tim što ima žanrove pod kojim spada. Ali mislim da sam albumom ovim sad napravio jednu veliku svečano venčanje oba bipolarne ličnosti koje imamo u sebi u jednom formatu.